wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa shattit lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun wal muhtaramun, para habaib syarifah, para alim ulama, tuan guru, tokoh agama, tatuha masyarakat, wabil khusus tamu kita yang mulia Al-Habib Murtada bin Abu Bakar bin Tahir, cicit Habib Abdullah bin Husain Al-Hadrami, pengarang kitab Sulamun Taufik dari Hadramaut. Semoga beliau-beliau semua dipanjangkan umur serta diberi kesehatan, keafiatan, sehingga selalu istiqamah memimpin kita semua di jalan keselamatan. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati para pejabat pemerintah, baik sipil ataupun militer, wabil khusus Bapak Camat Daha Barat, para hadirin wal hadirat, tamu undangan rahimakumullah. Mohon izin kami selaku pembawa acara peringatan Maulid Rasul serta Haul Datu Jamaluddin bin Syahabuddin yang ke-129 untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan-sambutan, keempat mau'izah hasanah Maulid Rasul, yang kelima penutup. Baiklah, kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah bersama-sama kita buka acara pada hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Untuk ini kami mintakan yang memimpin kepada Al-Mukarram Al-Habib Murtada. Waktu dan tempat kami persilakan. الفاتح بالقبول الإقبال صلاح الأحوال في الدنيا والمآل بجاه النبي سيدنا مولا بلال. إن الله سبحانه وتعالى يبارك فينا وفيكم أولادنا وأولادكم وأهلينا وأهليكم وجميع الحاضرين أجمعين، بركة حسية معنوية ظاهرة وخفية بجاه سيد البرية. ادخل أعمالنا ونياتنا مقاصدنا في أعمال ونيات مقاصد السلف الصالحين إلى حضرة النبي. الفاتحة. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Habib serta jemaah semua yang sudah membacakan suratul Fatihah. Semoga acara kita ini berjalan dengan lancar dan sukses. Amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua, lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Untuk ini kami mintakan kepada saudara Al-Mukarram Guru Windi Al-Hafiz. Dengan waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألا
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. ذلك هو الفوز العظيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم.
Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Kita ucapkan terima kasih kepada Guru Windy tadi yang sudah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran tadi kita diberkahi oleh Allah semua, amin ya rabbal alamin. Melangkah acara yang ketiga, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama kami mintakan selaku Ketua Yayasan Kubahdatud Daha Syekh Jamaluddin kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Sirajuddin. Waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi manna alaina bidzuhurin nabi sallallahu alaihi wasallam makhtunan makhulan waj'alhu lana yawmal qiyamati syafi'an. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-karimul man wa ashhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul waladil adnan wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarram wal mukhtaram, para habaib, wabil khusus Al-Habib Murtada dan bersama Habib-Habib yang lain, ulun kada bisa menyebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim ulun kepada antum pian sebertaan. Yang kita hormati para alim ulama, guru-guru agama, dan yang kita hormati Bapak Camat Daha Barat, dan juga berhadir di tengah-tengah kita Kejaksaan Tinggi Kota Palangkaraya, hadirin hadirat undangan jamaah haul Datu Jamaluddin yang ke-129 tahun. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di pagi hari ini menjelang siang kita diberikannya beberapa nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam dan kesehatan. Dengan diberikan nikmat tersebut kita bisa berhadir dan berkumpul di tempat makamnya Datuk kita, yaitu Datuk Jamaluddin. Semoga dengan berhadir dan berkumpulnya kita di tempat yang mulia, yang penuh berkah ini, nantinya kita dikumpulkan di akhirat bersama Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengata atau mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah rahimakumullah, utun ulun atas pribadi dan mewakili juriat Datu mengucapkan ribuan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada para habaib yang kiranya bisa berhadir untuk memenuhi undangan kami. Namun kami minta halal, minta ridha kepada antum semua cuma lewat HP. Dan juga kepada Bapak Camat selaku pemerintahan di kecamatan dan kepala desa, kami mengucapkan juga ribuan terima kasih atas keberhadiran. Hadirin jamaah rahimakumullah, kami atas panitia Haul Datu Jamaluddin ke-129 tahun juga mengucapkan ribuan terima kasih banyak kepada seluruh juriat
dan masyarakat Desa Bajayau dan Bajayau Tengah umumnya Kecamatan Daha Barat yang mereka membantu baik tenaga walaupun masalah keuangannya juga. Kami mendoakan semoga jerih payah pian nantinya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ulun ucapan ribuan terima kasih banyak juga kepada keluarga yang menyumbang dari Kapuas sebanyak 100.000 bungkus bersama Haji Ardian dan Guru Nasrun, dan dari Sungasalai juga ada, dan dari Kandangan juga ada Haji Agan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Dan juga dari 1 ekor sapi dari orang B7 dari Buan Palangkaraya dan Buan Bajayau juga berkumpulan sebesar 16.500.000 rupiah. Hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kepada pian semua dengan amal yang melipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Itulah pertanggungjawaban daripada kami atas panitia Haul Datu Jamaluddin yang ke-129 tahun. Mudah-mudahan di tahun akan datang kita akan dipertemukan lagi berkat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustadz Ahmad Sirajuddin yang telah menyampaikan pemberitahuan pertanggungjawaban acara pada hari ini. Kemudian sambutan yang kedua kami mintakan dengan hormat kepada Bapak Camat Daha Barat. Waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Mohon izin ulun berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Pak Ambungan Habib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat Desa Bajayau, Ketua Majelis Ulama Kecamatan Daha Barat, Bapak Ibu sekalian para undangan. Karena waktu tidak banyak yang dapat kami sampaikan. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada seluruh para jemaah yang alhamdulillah hari ini bisa hadir bersama sama dalam kegiatan peringatan Haul ke-129 Datu Daha Datu Jamaluddin lah, alhamdulillah. Datu Daha tentu diperingati karena jasa-jasa beliau, ilmu beliau. Kami hanya berpesan, coba lihat dengan karamah beliau, hari ini luar biasa ekonomi berputar di Daha Barat. Banyak para pedagang yang tentu saja ini memutar roda perekonomian. Karena apa? Karena jasa beliau, karena ilmu beliau. Jadi kami berharap nanti bagi masyarakat segala petua, segala hal-hal baik yang nanti kami mintakan secara khusus kepada Al-Habib untuk memberikan tausiah kepada kita bersama, agar nanti dapat memberikan manfaat ketika kita berada di sini kemudian pulang ke rumah, untuk dapat kita amalkan bersama-sama. Kira-kira demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Ulun akhiri ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Camat Daha Barat yang telah memberikan sambutan. Kemudian sambutan yang ketiga kami mintakan dengan hormat kepada Kejaksaan Tinggi Palangkaraya Dr. Ahmad Darkuni Haji Darham MHSA. Waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oma kita menjawab nah. Ulun doakan bila menjawab nih walletnya hibak. Segala lomboknya habangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajmain. Amma ba'du. Yang ulun hormati berataan para habaib di sini, para tokoh agama, para ustadz, para alim ulama, saudara pelaksana tugas Kecamatan Daha Barat, Ketua MUI Kecamatan Daha Barat Ayahanda Ustadz Ahmad Sirajuddin. Ulun di sini mewakili daripada juriat daripada Datu Jamaluddin mengucapkan juga terima kasih sebesar-besarnya kepada para habaib yang telah berkenan berhadir di desa kami ini. Semoga dengan kehadiran para habaib di sini desa kami menjadi berkah, dan semoga juga dengan kehadiran habaib ini segala sesuatu kami mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Kami masyarakat Desa Daha Barat begitu bahagia melihat para habaib datang berkumpul di tempat di desa kami ini. Dengan melihat para habaib di sini sungguh sangat bahagia. Bayangkan ketika nanti kita berkumpul kepada Sayyidina Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat berkumpul dengan beliau nantinya di dalam surganya Allah dan di belakang bendera Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kami Habib dengan kecintaan kami kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para cucu-cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami di sini atas nama cinta datang untuk memperingati Maulid Rasul sekaligus haul datu kami. Seumpama di akhirat nanti kami kededawib di surga, maka cari ibib berkat berkumpul kami dengan pian di sini berataan. Terakhir, ulun karena diberi waktu 3 menit, ini 2 menit 20 detik, 40 detik lagi waktu ulun. Ulun berpesan kepada pelaksana tugas Pak Camat, Bina kecamatan ini, Pak Camat minta tolong adik-adik kami yang sudah menyelesaikan pendidikan SMA itu agar direkrut di kecamatan baik tenaga kontrak maupun tenaga honor untuk mengabdi di Kecamatan Daha Barat ini, sehingga mereka lebih fokus membangun desanya sendiri. Itu aja yang ulun sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tibalah acara yang kita nantikan, yaitu Mau'izah Hasanah dalam rangka Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk ini kami mintakan kepada Al-Mukarram Al-Habib Murtada bin Abu Bakar bin Tahir yang diterjemahkan oleh Al-Ustadz Lutfi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala rasulika Sayyidina Muhammad. Sebelum untuk tausiahnya, Bib, kami mohon minta izin, minta bacakan doa penerang hati yang teloring depan ini. Mudah-mudahan semuanya hati kita bersih. Mudah-mudahan hati kita cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman taman على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقدة تنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج تنال الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل معد نفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وانت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج معنا في بسر بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان إشفاء ونور ضياءها. بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي. اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي عافية المعافي. لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما ولا ألم يا كافي يا وافي يا حميد مجيد. ارفع عنا وعنهم كل تعب شديد وكفنا وياهم مرض الشديد والإجل العديد. اجعل لنا ولهم نورا من نورك عزم عزك نصرا من نصرك بهاء باك حراسة من حراستك تأييد من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. نسألك أن تكفينا وإياهم من شر كل ذي شر إنك أنت الله خالق الأكبر. بسم الله الشافي الكافي بنية شفاء قبول دعاء حياة مقضية لحضرة النبي الفاتحة.
Silakan kepada panitia untuk mengambilkan telurnya, dibagikan. Hadiahnya insyaallah panitia yang tahu. Kepada anu jangan dibagi dulu lah, anu Habib ceramah dulu, andak aja dulu kalau Bapak, kain aja ceramah Habib dulu. Kena kada anu andak aja, sudah tahu juga bahwa dibacakan sidin. Alhamdulillah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا مولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله على نعمه المتواترة وآلائه المتكاثرة. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة نحن في روح وراحة وحبور واستراحة. نعمة الإسلام أغلى نعمة حلت بساحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Al-Habib Murtada bin Abu Bakar bin Tahir, beliau memulai ceramah agama beliau dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, kita memuji bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya. Dan nikmat itu yang paling besar adalah nikmat Islam. Sebagaimana dikatakan di dalam sebuah syair bahwasanya kita saat ini berada di dalam ketenangan, berada di dalam kenyamanan. Dan ketahuilah, nikmat Islam itu merupakan nikmat paling tinggi yang diturunkan oleh Allah Ta'ala di muka bumi ini. Lana syaraf an kunna atba' لهذا الحبيب ومن أمة هذا الحبيب. يقول الإمام البصيري رحمه الله: بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم بواسطة هذا الحبيب نلنا هذه المنزلة. Suatu kemuliaan bagi kita bahwasanya kita menjadi pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kita menjadi umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Busiri bahwasanya kita menjadi paling mulia umat karena kita memiliki seorang nabi, seorang rasul, seorang ikutan sepaling mulia rasul. نعمة عظيمة لم ندفع فيها قيمة لم نشتريها وإنما جاءتنا صحا طبقا بمحض المن بمحض الفضل بمحض الكرم من الله جل وعلا. تمناها قوم آخرون في سابقة قبلكم فلم ينالوها وأنتم نلتوها. فإذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم وحافظ عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. Kita mendapatkan nikmat yang luar biasa ini menjadi umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa membelinya, tanpa mengeluarkan sedikit pun daripada harta kita. Ini merupakan anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana nikmat ini menjadi umatnya baginda Rasulullah telah dicita-citakan, telah diinginkan oleh umat sebelum kita. Maka oleh karena itu dikatakan, apabila kamu mendapatkan sebuah nikmat, maka jagalah nikmat tersebut. Bagaimana cara kita menjaganya? Dengan mensyukurinya. Karena ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat mudah untuk mencabut, mengambil nikmat yang kita miliki. وإن كان رحمة للعالمين قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لكنه أرأف بهذه الأمة
أكثر من غيرها من الأمم وأكثر بغيرها من العالمين. قال مولانا بالمؤمنين رؤوف رحيم. النبي أولى بالمؤمنين، ما قال من أبيه ولا قال من أمهم ولا قال من أبنائهم، من أنفسهم. ما تجد حد يعني أرأف بك من نفسك إلا الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh alam semesta menjadi rahmat. Tetapi khusus untuk umat beriman, beliau lebih mengutamakan. Beliau lebih mengunggulkan orang-orang beriman daripada diri beliau, daripada keluarga beliau sendiri, daripada teman-teman beliau. Orang-orang beriman itu aula diutamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. به يتشرف الزمان وبه يتشرف المكان. فكان تشرف الزمان أن كانت خير القرون، قال النبي خير القرون قرني، يعني الناس اللي معي، ثم الذين يلونهم اللي بعدهم، ثم الذين يلونهم اللي بعدهم، تشرفوا بمعيتهم للحبيب صلوات ربي وسلامه عليه، بشرا زمنا مكانا. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadikan waktu menjadi mulia, tempat menjadi mulia dengan hadirnya beliau. Beliau mengatakan khairul quruni qarni, sepaling baik masa adalah masaku, yaitu masa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat-sahabat beliau, itu adalah masa terbaik, waktu terbaik. Orang-orang terbaik adalah orang-orang yang pada saat itu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu menjadi mulia, orang-orang menjadi mulia karena bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. كذلك ذكرنا له، احتفالنا به عليه أفضل الصلاة والسلام، فرحنا به عليه أفضل الصلاة والسلام، هذا يجعل بينك وبين الحبيب وصلة. تتنور البيوت التي تذكر فيها سيرة الحبيب، تتنور البيوت والأماكن والمحلات التي يصلى فيها على الحبيب بأنوار الحبيب، لأنه إذا قيل في الأولياء والصالحين كأنهم قال تحيا بهم كل أرض ينزلون بها كأنهم لبقاع الأرض أمطار. فإن ذكر الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه لهو أجدى وأقوى في إحياء القلوب، في إنعاش الأرواح، في شرح الصدور. نحن نتهيأ وإياكم ونتوسل إلى مولانا جل في علاه بقراءة سيرة هذا الحبيب، بمدحه، بالصلاة عليه، لأن تتنور قلوبنا وقبورنا وبيوتنا وأرواحنا وكل ما أعطانا الله جل وعلا بنور هذا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. Dan kita dengan memperingati hari kelahirannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan bergembira di hari kelahirannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh itu akan menjadikan kita mulia, dan dengan mengingatnya hati kita akan menjadi terang, bercahaya. Tempat di mana diperingati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi terang dan bercahaya. Bisa bagaimana bisa seperti itu? Karena dikatakan bahwasanya para wali-wali Allah apabila mereka turun tinggal di suatu tempat, maka mereka akan menghidupkan tempat-tempat tersebut sebagaimana hujan yang membuat tanah tandus menjadi subur. Ini para wali. Bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pasti lebih daripada mereka. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sallim alaihi wa ala alihi. يذكرون عن سيدنا جابر بن عبد الله، هذا الصحابي من متوسط الصحابة في الدخل، يعني ليس هو من الأغنياء
يعني دخله بسيط، لكنه كان قريب من مصدر البركة، كان قريب من الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. كان ذات يوم له أو عليه دين ليهودي. Diceritakan, dihikayatkan, diriwayatkan bahwasanya seorang sahabat bernama Jabir bin Abdullah. Beliau adalah seorang sahabat yang biasa-biasa saja. Sugih kada, miskin banar kada jua. Tetapi beliau dekat dengan sumbernya keberkahan. Beliau dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu diceritakan beliau itu pernah punya hutang kepada seorang Yahudi. وهذا يدل على أنه أكثر الصحابة هكذا، وإلا ما كان سيدنا جابر يروح يستدين اليهودي وفي من المسلمين من يدينه. إيه اللي بيخليه يروح إلى عن يهودي وفي من المسلمين من الأغنياء اللي ممكن يستدين منهم؟ ما راح لليهودي إلا وبقية الصحابة هكذا. Dan sahabat-sahabat pun seperti itu juga. Biasa saja berutang kepada orang Yahudi. Bukan karena orang-orang kaya daripada umat muslim tidak mau memberikan utang. Tetapi memang seperti itu keadaannya dan itu biasa saja. فحل وقت الدين. Maka tibalah waktu membayar utang. قال سيدنا جابر اليهودي أنا ما عندي شيء، حق النخل هذا والبستان شوف كله هذه السنة ما جاب محصول كويس، يعني رديء كله، ما بجيب شيء، أمهلني بعض الوقت. Kemudian Sayyidina Jabir mengatakan kepada Yahudi yang menagih hutang kepada beliau, aku kada kawa bayar hutang wayah ini. Coba lihat, tuh pohon-pohon kurmaku, kebunku, hasilnya kada memuaskan. Kami panen kada banyak, makanya aku kada kawa bayar utang lawan ikam. قال له أمهلني بعض الوقت. Kemudian beliau mengatakan berikan aku waktu sebentar. لكن اليهودي وجد فرصتها الآن، كيف ينتقم من أحد المسلمين وجاءت الفرصة إلى عنده، قال ما بمهلك، حل الوقت وجاء وقت التسديد، لابد أن تدفع لي المال هذه اللحظة. فجاء له بفلان وفلان وفلان، لم يقبل شفاعته. Kemudian orang Yahudi tersebut pun tidak mau menerima penguluran waktu. Ujar orang Yahudi ini waktunya sudah tiba, pian harus bayar. Lalu datang banyak orang untuk membantu Sayyidina Jabir, tapi Sayyidina Jabir tidak menerimanya. سيدنا جابر اليهودي هو الذي رفض هذه الشفاعة حتى تشفع فيه رسول الله إلى اليهودي ورفض اليهودي أيضا. Orang Yahudi tersebut pun lemah dan memberikan syafaatnya, memberikan bantuan agar hutang tersebut boleh saja tidak dibayarkan. Tetapi Sayyidina Jabir rafad. سيدنا جابر ضحين انت جوعان الظاهر انك بلا اكل. نعم. هذا الذي رفض اليهودي هو الذي رفض، ليس سيدنا جابر. ايوه رفض من التسليم. سيدنا جابر لا اليهودي رفض الشفاعة، رفض يمهل سيدنا جابر، يعني ايش وقت اخر للتسديد. نعم. Kemudian orang Yahudi tersebut menolak kembali. Nah, jadi kada hakun ditunda hutangnya. صبر عليه شوي. فكان راح إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبو البركة أبو الرحمة وأبو الرأفة، قال له لو في مستانك يا جابر وين حقك هذا النخل. Kemudian datanglah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta hutang daripada Sayyidina Jabir dibayarkan. أخذه سيدنا جابر إلى البستان والبستان كله يعني تمره رديء ما يجيب ثمن، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يتجول داخل البستان. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun datang ke kebunnya Sayyidina Jabir dan melihat
bagaimana hasil-hasil panen yang dihasilkan di dalam kebunnya Sayyidina Jabir itu tidaklah bagus. ثم قالوا أين عريشك يا جابر؟ العريش يعني المكان الذي يستريح فيه المزارع، يبنى من خوص، يبنى من خشب هكذا، مكان مؤقت فقط للاستراحة. أين عريشك يا جابر؟ قال ذاك. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يرتاح فيه يصلي، ثم أخذته شيء من الغفوة أو من النعاس أو من النوم. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Jabir, wahai Jabir, di mana tempat istirahatmu di kebun ini? Jadi di kebun di saat itu ada tempat gasan beristirahat untuk orang yang mengerjakan kebun tersebut. Rasulullah pun bertanya kepada Jabir, lalu ditunjukkan oleh Sayyidina Jabir tempat tersebut, dan Rasulullah SAW pun istirahat di tempat tersebut sehingga beliau mengantuk. انتبه الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه، سيدنا جابر يحرسه أمامه. قالوا يا جابر، قال لبيك يا رسول الله. قال اذهب وجز بستانك، يعني اقطع الثمر وبيع. Kemudian Rasulullah pun terbangun, dan Sayyidina Jabir yang saat itu menjaga Rasulullah SAW pun juga melihat Rasulullah terbangun, dan Rasulullah mengatakan, wahai Jabir, pergilah dan potonglah, panenlah apa saja yang ada di dalam kebunmu ini dan juallah. سيدنا جابر على طول ينفذ، ما فيها ما يدخل في العقل، ما فيها كيف أنا قبل لحظات دخلت والثمر قولك ما في شيء ثمر، قولك ما في شيء محصول. لا لا لا، ما دام النبي قال لي روح وسوي كذا معناته النبي صادق. راح فوجد النخيل والشجر كله ملآن بالثمر، فجزى وباع ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال كيف وجدت بستانك يا جابر؟ قال والله يا رسول الله جذذت وبعت ووفيت اليهودي أجره ثم حملت إلى بيتي ما لم أحمله في السنوات الماضية. Kemudian Sayyidina Jabir pun memanen apa saja yang ada di dalam kebunnya dan datang kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah bertanya, bagaimana Jabir? Bagaimana kebunmu yang telah kamu panen tersebut? Kemudian Sayyidina Jabir mengatakan, aku telah memanen daripada kebunku tersebut, dan ternyata apa yang aku panen luar biasa. Aku jual, dan dari hasil tersebut aku dapat membayar utang kepada orang Yahudi, dan aku bawa sisanya ke rumah. Dan panen ini tidak pernah aku temui di tahun-tahun sebelumnya. شوفوا كيف بركة النبي صلى الله عليه وسلم، مجرد أنه دخل هذا البستان، مشى في هذا البستان، ارتاح في هذا البستان، بارك الله فيه. نحن هكذا لما تقرأ سيرته صلوات ربي وسلامه عليه بيننا، تقرأ في بيوتنا، تسمعها أولادنا، أزواجنا، محبينا، هذه يبارك الله في هذه المنازل، يبارك الله في هذه البيوت، يبارك الله في هذه الذرية ببركة هذا الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه. Coba lihat bagaimana sebuah kebun yang asalnya tidak menghasilkan apa-apa dengan dimasuki oleh Rasulullah SAW. Sumber keberkahan menjadi luar biasa, melimpah panennya. Begitu pula ketika kita memperingati kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka keberkahan pun akan kita temui, maka keberkahan pun akan kita dapatkan. مثل هذه المجالس يستجاب فيها الدعاء. Dan seumpama majelis ini, doa-doa kita akan mudah dikabulkan oleh Allah. تقضى فيها الحاجات. Dan hajat-hajat kita akan mudah dikabulkan oleh Allah. ترفع فيها الأمراض والزلات. Dan seluruh penyakit akan dihilangkan oleh Allah Ta'ala, diangkat oleh Allah Ta'ala. ولكن حضروها بنية صادقة. Tetapi hadiri majelis-majelis seperti ini dengan niat yang baik. وظنوا في الله الخير، قال أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء.
Dan sangkalah kepada Allah Ta'ala sangkaan-sangkaan yang baik, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam sebuah hadis qudsi, aku bersama sangkaan hambaku, maka hendaklah ia menyangkaku dengan apa yang ia kehendaki. Dan kami meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudahan Allah Ta'ala memberkahi kita semua, dan mudahan Allah Ta'ala menambahkan kebahagiaan kita dengan Rasulullah di dalam negeri dunia dan di dalam alam barzakh dan pada hari kiamat. Dan mudah-mudahan setelah bulan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi di antara kita yang merugi. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat seluruh bala, ujian, cobaan dengan berkat Sayyidul Bariyat, yaitu pemimpin seluruh kebaikan-kebaikan, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La syak annana wa antum nafrah bi maulid an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak diragukan lagi Buhan Pian ini gembira bahagia dengan kelahiran Rasulullah. Lakin nahnu baghina banqaddim lil habib fi Eid miladu kama nuqaddim lil mawlud kama nuqaddim lil muhib lil aziz في عيد الميلاد تأتي الهدايا من هنا ومن هناك. يعني المقصود ليس فرح الناس وإنما المقصود فرح صاحب المولد. نحن فرحنا والحمد لله، لكن بغينا صاحب المولد يفرح بنا أيضا عليه أفضل الصلاة والسلام. Dan hendaklah kita memberikan kebahagiaan kita sebagaimana kita berbahagia akan kelahiran anak kita. Maka tatkala anak kita lahir, kita suguhkan berbagai macam hal. Begitu pula kita di hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, marilah kita suguhkan apa yang terbaik di antara kita, sehingga kita tidak hanya berbahagia, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbahagia kepada kita pula. Kullukum ji'tum al-an farahan bi maulid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalian semua datang ke tempat ini karena bergembira dengan hari kelahiran Rasulullah. Kif bikun ra'aykum law qalu lakum inna al-habib sallallahu alaihi wasallam baysalli adh-dhuhr fi masjid min al-masajid al-qariba hadhihi. Bagaimana seandainya dikatakan kepada kalian bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sembahyang salat zuhur di masjid-masjid yang ada di sekitar kami? Apakah ada yang ada 4 sembahyang kena? كيف يكون لو قالوا لكم شوفوا إذا حد بيسلم على الحبيب يأتي إلى المسجد، شوفوا حد ما يبغى السلام على النبي أو رؤية النبي. Siapa yang kada hendak ke masjid amunnya dikatakan kena di masjid kawa besalaman lawan Rasulullah, pasti kadada yang tertinggal. هو بيفرح لما تجون للمساجد وهو يشوفكم وهو يراكم، لأن الله يقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. تبغى النبي يفرح منك، إذا هو بيفرح لما يشوفك في المسجد، بيفرح لما يشوفك في مثل هذه المجالس، بيفرح لما يشوفك في مجالس التعليم. والعكس يحزن الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه لما يشوف آذان الفجر أذن وإنت ما صليت، أو آذان الظهر أذن وإنت جالس في البيت، أو يعني هناك مجالس للتعليم تعقد وإنت في الأسواق، كله يشوفه الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه. Ketahuilah bahwasanya seluruh amalan-amalan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya. Kita sembahyang ke masjid, datang ke sana, ketahuilah Rasulullah melihat kita dan beliau bergembira dengan amalan yang kita lakukan. Kita hadir ke majelis-majelis ta'lim, majelis-majelis ilmu, Rasulullah akan gembira kepada kita karena seluruh amalan-amalan kita akan diperlihatkan oleh Allah Ta'ala kepada baginda Rasulullah. Sebaliknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bersedih ketika kita mendengar adzan subuh tetapi kita mengindahkannya. Kita tidak mengerjakan salat subuh. Apabila adzan zuhur berkumandang, kita berada di rumah-rumah kita tidak melaksanakan salat. Diadakan majelis-majelis ilmu, kita tidak hadir di tempat tersebut, Rasulullah akan bersedih. هذا إذا تبغى تفرح النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. أنت عندما تقول في الصلاة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته يسمعك صلى الله عليه وصحبه وسلم، وأنت تخاطبه بصيغة المخاطب الحاضر
ما تقول السلام على النبي، أنت تقول السلام عليك، أي أنه حاضر عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا لا يستحيل. احنا ما نتكلم على حضور الأجساد وإنما حضور الأرواح، وهذا عالم آخر. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، لكن الشاهد أنه يراك، أنه يشاهدك، أنه حاضر معك عليه أفضل الصلاة والسلام. Ini amunnya kita hendak membahagiakan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sembahyang, kemudian di tahiyat kita membaca Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, Assalamu alayka, keselamatan atasmu wahai Nabi. Kita mengucapkan salam langsung lawan Nabi, langsung lawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diibaratkan kita seperti berbicara kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena di sini memakai sigat mukhatab al-khadir, orang yang dibicarai dan hadir di tempat tersebut. Rasulullah hadir ketika kita mengucapkan salam kepadanya di dalam solat-solat kita, karena seluruh amalan-amalan kita itu diperlihatkan oleh Allah Ta'ala kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berbicara bukan pada alam jasad, tetapi di dalam alam lainnya. Rasulullah ada di alam arwah, yang mana dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menanyakan mereka kepadamu tentang ruh, katakanlah bahwasanya ruh itu adalah perkara Tuhanmu. ذلك كل الأعمال الصالحة والطالحة، الطاعة والمعصية، هو شهيد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، قال تعرض علي أعمالكم فإن وجدت خيرا حمدت الله وإن وجدت غير ذلك استغفرت الله لكم. Dan ketika amalan-amalan kita lakukan, sesungguhnya semua amalan-amalan tersebut akan didatangkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila amalan tersebut adalah amalan yang baik, maka Rasulullah akan memuji kepada Allah Ta'ala, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Tetapi apabila amalan-amalan tersebut, apabila amalan buruk, maka Rasulullah akan memintakan ampun kepada kita. Seluruh amalan akan diperlihatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amal soleh ataupun amal buruk, perkara taat atau maksiat, semuanya akan didatangkan di hadapan baginda Rasulullah. أسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وجعلنا قرة عين لسيد المرسلين في خير ولطف وعافية، وأن المولى سبحانه وتعالى يعطينا وإياكم السهول والمأمول على ما يرضي ربنا والرسول، يبدأ عنا وعنكم الأذى والبلاء والوباء وجميع أنواع المصائب والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. طيل أعمارنا وإياكم في طاعة، ادخل أعمالنا نياتنا مقاصدنا في أعمال ونيات مقاصد الصالح في الصالحين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والعفو. Demikian mau'izah hasanah yang disampaikan oleh Al-Habib Murtada bin Abu Bakar bin Tahir, yang diterjemahkan oleh Al-Ustadz Lutfi. Semoga apa yang disampaikan beliau tadi kita ditolongi Allah bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Acara demi acara sudah kita laksanakan bersama. Tibalah penghujung acara, yaitu penutup. Sebelum acara kita tutup bersama kami selaku pembawa acara, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau tidak sopan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Minta halal dan ridhonya. Marilah kita tutup bersama acara pada hari ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Intalo 5.000 satu biji, 5.000 satu biji. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب اليك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا مولانا محمد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، تفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا تقبل منا انك سميع عليم، وتب علينا كتاب رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
Tolong, jangan tolong. Amin lah. Kada mendengar kada sekali. Ayo amin. Ketawa. Mah hari anak dan hujan. Itu.